ጆን መንጋግ የሚሉት ሰውዬ የማይጠየቅ እንዳይመስለው አሁን ፍጅት ውስጥ ተሳትፈህ ወደ እስኪተረተር ድረስ የሰበሰብከውን ገንዘብ እበላለሁ ብለህ ልታስብ ያሰብክ ከሆነ እየተሳሳትክ ነው። ንገሩት ይሄንን። ጥምረት ብለን እንመጣለን ሲሉ መንግስት ባይጠራኝም ምን ሄዳለሁ። እንደዚህ ለፍጅትና ለጭፍጨፋ መቋመጥ አጸያፊ ነገር እንደሆነ ንገሩት፣ ቆሻሻ እንደሆነ ንገሩት። እና አሁንም እድል አለ ብሎ ሲያምን እንዴ አብይ አህመድ እንዴ እኔን የመሰለ ባሪያ እያለሁ እንዴ ላከኝና የመጨፍጨፍ ወልፌን ልወጣ እንጂ የሚል መልእክት ነው ሲያስተላልፍ ያየ ነው። እርባናውን ለአብይ አህመድ ለማረጋገጥ የተሻለ ባሪያ መሆኑን ለማሳየት ከፍተኛ ጥረት ያደርጋል። እዛ ላይ ምን ይላል? በይፋ ወጥቶ ቃል በቃል ነው የምጠቅሰው። ለትግራይ ህዝብ የመጨረሻ ነው። ስለዚህ አብረን ነው የምንጨረሰው ማለት ነው። ሻዕቢያን የሚደግፍ የትግራይ ሰው ካለ እንጨራረሳለን። ማይንድ ዩ ሻዕቢያን የሚተባበር የትግራይ ኃይል ካለስ የትግራይን ህዝብ ለመጨረስ ምክንያት ነው እንዴ? ግን ይሄ ደም ለማፍሰስ የትግራይ ተወላጆችን ገሎ ለማሳየት ያለው ሳሊቬት የማድረግ ነገር በግልጽ ይታያል። በቃ የዚህ መልእክት ግልጽ መልእክት ምንድነው? ለአብይ አህመድ አዝምተኝ እንጂ እንዴት እንደመፈጃቸው ላሳይህ የሚል ማመልከቻ ነው። ለህዝቡ ደግሞ አብይ አህመድ እድሉን ይስጠኝ እንጂ እንዴት እንደመፈጃችሁ አሳያችኋለሁ የሚል ዛቻ ነው። ዮሐንስ ማለት ምንድነው ይሄ? ደም ስታይ እንደዚህ ሳሊቬት ማድረግ ደም ሊፈስ ነው ሲባል እንደዚህ የጤና ነው እንዴ? የጤና ሊሆን አይችልም። ይሄ this is sickness። ያውም ተፈጠርኩበት በማንም ህዝብ ላይ ይሄ መደረግ የለበትም። በማንም የሰው ልጅ ላይ ይሄ መደረግ የለበትም። ተፈጠርኩበት የምትለው ህብረተሰብ ላይ ውጊያ መጣ ሲባል እንደዚህ ሳሊቬት ማድረግ ደግሞ ሌላ ደረጃ ነው ብዬ ነው። ሌላ ህመም ነው፣ ሌላ ስንኩልነት ነው። ምስራቅ ኮምፒውተር ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብልጽግና ከም ሓደ ዓብ ዓወት ይዝረባሎ። ነዚ ኮምፒውተር ዝን ምስራቅ 1.2 ሚሊዮን ብር ድማ ወፃኢ ተከይሩ ከም ዘሎ ከዓ ምንጭታት ይሕብሩሎ። ብዝኾነ ግን ምሒር ዲሞክራሲ ምሒር ፍትሒ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ከዓ ርዱእ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ አንጻር አብይ አህመድ ኮይኑ ሓደ መዓልቲ ዝኾነ ሓሳብ ተዛሪቡ ዝድቅስ ሰብ ኣብ ዘይብሉ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ሙሉእ ፍትሕን ዲሞክራሲ ዘለዎ ቃልሲ ዘድሊ እዩ ኢለ ይሓስብኒ። ምክንያቱ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ፍጹም ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ ኣብ ውሽጥኻ ጥራይ እንተደኣ ዲሞክራሲ ትገብር ትኾንካ እቲ ዲሞክራሲ ክበልዓካ ክውሕጠካ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ። ገንዘብ ዝቕይሮ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንጠንቀቕ ንምባል ዝኣክል እዩ። ቴንክ ዩ። ጀነራል ሳሞራ የኑስ ተመልሰዋል። የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኢታማዦር ሹም የነበሩት ጀነራል ሳሞራ የኑስ ከረጅም ጊዜ የጡረታ ጊዜ በኋላ ወደ መከላከያ ተመልሰዋል። በዚህ መሰረት በመከላከያ አዲስ ኃላፊነት እንደተሰጣቸውና ይሄንን ፕሮጀክት እየመሩ እንደሚገኙ የመከላከያ ምንጮቻችን ነግረዋል። እንደ ምንጮች ገለጻ ከሆነ ጀነራል ሳሞራ የኑስና እንደዚሁም ደግሞ ትግራይን ከአቶ ሙሉ ነጋ በኋላ ትግራይን ለቀናት ያስተዳደሩት ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ጋር በመሆን በአፋር አካባቢ የሚገኝ የመከላከያ ጣቢያ ውስጥ በአስተባባሪነት መመደባቸውና በዚያም ስልጠናዎችና የተለያዩ አገልግሎቶችን እየሰጡ እንደሆነ ምንጮች ገልጸዋል። ሁለቱ ጀነራሎች በዛ በአፋር አካባቢ ስልጠናዎችን ጭምር እየሰጡ እንደሆነ የሚገልጹት ምንጮቻችን በተለይም ኢትዮጵያ በቀጣይ ይገጥማታል ተብሎ የሚታሰበውን የወታደራዊ ትንኮሳ እንዴት ማጥቃት እንደሚቻልና እንዴት መከላከል እንዳለባት ለወታደሮች ስልጠና እየሰጡ እንደሆነ ታውቋል። ሰላም ሰላም አመላ ዓለም ትነብሩ ተከታተልቲ ራእይና ከመ ድማ ኤር360 ሰላም አምላክ ምስጋናኩም ይሁን። ለማዓንቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ሒዘልኩም መጽለኹ ምሳና ጽንሑ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ መንጎ መድህንን ተፈታዊን ዝተገብረ ቃለ መሕተት ርኢና ኢና። ሰብ ብዙሕ ተዓዚቡ፣ ሰብ ብዙሕ ነገር ተረዲዩ። ሎም ድማ ኣብ እንዳ ቱፓክ ንሓንቲ ጓል ራያ ትበሃል ጓል ሒዙ ምስ ሰልጠነ ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ተዘራረብዎ ነገር ከስማዓኩም ንኩሉ ጽንኢልኩም ስምዑ። ማዕረክን እንደይ እቲ ጉዳይ እቲ ከመይ ከም ዝኸይድ ከም ዘሎ ከረዳእኩም ደልየ ኣለኹ። ሰናይ መክትታል ታይላ ጓራያ መሲልካ እሳ በተንኮል ጌራቶ የገበረቶን ካሉ ጉዳይ ግን እቲ ጉዳይ ሓደጋ ነይሩ። ብዛዕባ ህወሓት ተንኮላት ነንዕልም ነርና ትምስ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረካ ርክባት ይርዳእካ ንዓኻ እንድዒ ትብል ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረካ ተቐባልነት
በትንስኻ ዝበልከ ሓቂ እንድዩ እቲ ህዝቢ ይሸጥዎ ከም ዝነበሩ ኤርትራዊ 4000 ክፍሎም ዝነበሩ ገለ ኣነ ከምዚ እንዳገበርኩ ክትብል ከለኻ ግን ተንኮላት ነይርዎ እዩ እቲ ሕወሓሲ ኮነና ክትፍረመካ ዝተገብረ ነገራት ነይሩ እዩ ኢላ ትዛረብ ነይራ ምክንያቱም ምስ ህዝቢ ዝነበረካ ርክብሲ ንምፍላይ ከምኡ እዮም ዝሰርሑ ኩሉ ግዜ ሕጂ ንኣብነት እንታይ ገይሮምና ንዓና በርጌና ሓሙርፊ ይኸይድ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ነዚ ኩሉ በዓል ብርሃለ ገለ ዝበሃል መፅኦም እንታይ ገይሮምና ከናኣሱና ንዓኻ ንውፉይ ንኩሎም ኣብቲ ቃል ዘለዉ ብጅምላ ዝጠቕሙ ይኮኑን እዚኦም ሕጅስ ተረዲከን ይተረዳእካን ኢለ ከምኡ እያ መስለን ንድዕ ጓል ራያኻ ከመይ ማለት ኪ ክትብል እየ ትኽእል ኢኻ ባዕልኺ ፅቡቅ ገይሩ ሽዑ መልሲ ክበልክ ይኽእል እዩ እወ ሕጂ ብዛዕባ ናይ መድህን እንድዩ ርሑስ በዓል ነፃነት ኢላ ኢሉሲ ተፈታዊ ማነው ሰልጠነት ወላ ተፈታዊ ድሓን መደብ ሰሪሕላ ነይሩ ተኸታቲለዮም ነይራ እያ ሕጂ መድህን እንታይ ትብሎ ነይራ እንድሕር ከም ኖርማል ወሲድካ የዳ ንምንታይ መደብ ሰሪሕካሉ ትብል ነይራ መድህን ተረዲእካ ከም ኖርማል ኣነስ ክነቅፍ ደሊአ ኮሬ ኣይኮንኩን ከም ዝተቐይመ ኣይኮንኩን ብል ነይሩ ሰልጠነ ማለት እዩ ተዘይተቐይምካ ዳ ንምንታይ ማዕረ መደብ ሰሪሕካሉ እኳ ኢኻ ትብል ነይራ መድህን ሕጂ ኣነ ናይ ውሽጥኩም ኣይፈልጥን እየ ውሽጥኩም እንታይ ኢልኩም ኣይፈልጥን ኣነ እታ ዝሰማዕኽዋ ግን ብኣየ ዝርዳእ እዚ ከዓ ንምንታይ እዩ ናይ ሕወሓት ተንኮላት ሕጂ ስለ ዝበርሀና ዘሎ ዝኸይድ ዝነበረ ምስ በርጌድና ሓመዱ እቲ ትግራዋይ ተቐቢልዎ ስለ ዝነበረ ከመይ ገይሮም የፋርሱ ምስመን ኮይኖም ከፋርስዎ ከም ዝኽእሉ ሕጂ ሲ ኢማጅን መድህን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ዕድመ ኣሲ ርሑስ በዓል ነፃነት ኢላ ይትፈልጥን እያ ንምንታይ ዓላማ እያ ርሑስ በዓል ነፃነት ኢላ ከም ቀልደ ይርአን እያ ኣነ ንዓይ ተፈታዊ ስኢልካ ንሚድያ ክትሰርሐሉ ሸለል ተዓዚዝካዮ ኣይኖ ኣይፈልጥን ኣነ ግን ከምኡ ኣይሓስቦን ዓላማ ኣለዎ ኢለ ስለ ዝዓምል ማለት እዩ እንታይ ሸለል ሓንሳብ ሓተካ ዝነበረት ሲ መድህን እዙይ ጠፊእዋ ኣይኮነን እዩ ንዓኻ ግን እንታይ ትብል ነይራ ሕጂ ሲ ንስኹም ሲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዳ ፀላኢና እንዲ ምስኡ ክትሰርሑ ትደልዩ ዘለኹም ትብል ነይራ ውዕል ፕሪቶሪያ ከም ተፈራረምና ፀበቃ እንዳትፈልጥ አንድ ዓዲዑ ትግራዋይ ዘበለሲ ንኤርትራውሲ ምስ ብልፅግና ትሰርሕ ኣለኹም ብወይና ንኹር ዘለና ኢሉ ዝሓተኩም ዘሎ ትግራዋይ አንድ ዓዲዑ ፕሪቶሪያ ዝበሃል ሰላም ክንገብር ኢልና ፈሪምና ከም ዝኾና ኩሉ ትግራዋይ ይፈልጥ እዩ ሕጂ ንምንታይ ኢኹም ዝብለኩም ዘሎ ሕጂ ኣነ ንዓይ ዝተረዳእኒ ነገር ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ንሱ ሓደ ህዝቢ ኤርትራ ፀልማት እንከለዎ እንኳ ንበዓል ነፃነት ለግፅ መሲሉ ዝስማዓኒ ንዓይ ክነግረካ ወላ መድህን ትኩን ወላ ጅን ቁልቆላ ንምንታይ ወላ ደዚ ጉዳይ ኣይኮነን ኣነ ዝኾነ ይኹን በቃ ኣብ ዝተዛረቡ ነገራት ኣነ ዘተኩር እንታይ ንሱ ጉዳይ ኣይኮነን ግን ኣብቲ ሚድያ እንድዩ ኣብ ሚድያ እንድዩ ተዘሪቡ ሶ ንምንታይ ዓላማ እዩ ነይሩ ሰልጠነ ኣብ ትግራይ መፂኻ ክትዛረብ ከለኻ ሲ ኣብ ናይ መድህን ሚድያ ተቆሪፁስ ንዓይ ስምዓት ሰብ ሸር ኢልለይ ነይሩ ከምዚ ኢሉ ራእዮ ኣነ እንዳሓገዝኩኹም ይብለኩም ኣሎ በቃ ክጥቀመልኩም ደልዩ መዓት ትግራወት ከዓ ስምዒት ኣላዓዒሉ ማለት እዩ እንታይ ዓሰርተ ግዜ ሓጊዝና ዝብልና መን ሓግዙና ኢልዎም ዝብል ማለት እዩ ተላዒሉ ነይሩ ድሕሪኡ ኣነ ንዓኻ እውን ደው ኢለልካ ነይረ ኣጋጣሚ ተዘክርቲ ኮንካ ንምንታይ ሓደ እቲ ቪድዮ ከም ዘለዎ ድሓር ከዓ ኣብዚ ኮንካስ ንምንታይ ኢለካ ኣይነገርክዋን ኢልካ ዋላ ንስኻ ይትንገራ በዓልቲ ሚድያ ሓላፍነት ክትወስድ ኣለዋ እኮ ሰልጠነ ሚድያ ኣለካ ኣነ ሪከርድ ጌርካ ክትወስድ ከለኻ ናተይ ድሕንነት ክትሓተለይስ ኣለካ ስኢልካ ይኮንካ ንሚድያኻ ዝበለት ትበል ጓራያ ዝፀለየ ፅለያ ዝሃረመ ይህረማ ኢልካ ንሱ ናይ ሓላፍነት ሚድያ ኣለዎ ምክንያቱ ላይቭ ከ ኣይኮነን ላይቭ እንተኮይኑ ላይቭ ነይሩ እዩ ላይቭ ኣይኮነን ነይሩ ስለዚ ንዓይ ዝመስለኒ ተልእኾ ዘለዎ ዓላማ ዝነበሮ ኢለ እየ ዝኣምን ንዓይ ምክንያቱ ናይ ሕወሓት ኣካይዳ ሕጂ ስለ ዝበርሃለየ ዘሎ ሰልጠነ ናትካ ኣረዳድኣ ብዝርድአካ ተዛሪብካ ትኸውን ተልካ ንዓይካ ብዝርድዕኒ እየ ዝሪኦ ዘለኹ ምክንያቱ ካብቲ ናታ ዘረባ ካብቲ ናትካ ዘረባ ካብቲ ትገብርዎ ዝነበርኩም ምልልስ ሰሚዐስ ሽርሒ ፖለቲካ ከም ዘለዎ እየ ዝርድአኒ ንዓይ ስለዚ መድህን እንኳ ፅሕርካ ወይ ከዓ የውሃና ክትብሎ ንህዝቢ ኤርትራሲ ኣብ ሎም መፂሓስ ኣይትፈልጦን እያ ቅድሚ ሕጂ እውን ተደጋጋሚ ትዝክር እንተኮይንካ ንሳኻ እውን ዋላ ኣብ ሚድያ ጆን ብላክ መፅኡ ትዝክር እንተኮይንካ ተሰሓሒብና ነርና ዝኾነ ግዜ ኣነ ንሓቂ ሓቂ ዝብል መድህን ትገብሮ ዘላ ኣብ ትግራይ ትኽክል ኣይኮንትን እያ ክዳን ሰልጠነ ሓጊዙ ዝስኦኬ ፅቡቕ የቐኒየና ሰልጠነ ኦኬ ህፃውንቲ ብያታት ሒዛ ናይ ሰልጠነ ክዳን እዚ ተፈታዊ ሸው ድዩ ገለ ዝብል ገይራ ጠሚና ገለ እንዳበሉ ቪድዮ ቀሪፃ ትዝክር እንተኮይንካ ተባይስና ነርና ኢና እዚ ፅቡቕ ኣይኮነን እዩ ፅባሕ ንጉህዞም ህፃናት እዚኦም ክዓብዩ እዮም
واي كمزي تقبروا عم ميديان متى كمزي تستحوا ميدا تبعي ولا مسخة ولا مسا حق مغنياتو حجغات تقبروا زلا مدين زي تخكل كساب زخوانا مدين ولا تقروي تتخون أي تخون قدايا كون أي كل النساء يكونن أفتز قبروا تجين شرحي بوليتيكا زلوا مسوي تردين نعي سلازي نعي بزرد عني اتنتينو يو نعاها بزردكم ويكا زقوركم ومرجع أخلوكم سلازغل مركتنا نعيد سلازي حتى تني مليسا مالتين صوب الله جنتاي مسلكي خمس ورك يوم من جرشة كما رارا أنا عندي رارا أنا قد نكون حدا تي بتقرايسي نقولت راح نقول خمسي قلا زبال أنا حدا جاي سما معلوني نغلط النجارات يوم خفت قرايز موتو بديتات أفتني حاجة قداي مالتيو تحدى كم زبط حمر راجعتي تخلقها موتيفيشني نتي حق السب موتيفيت نقول تها فيديو أو قصة ترى ما يترى أمسين تحي تصبح نقوه قال تحي خمس علم تصبح نقوه تقرايز خمسة نورة خمسة حلفس تحيو مالتي سب أورد كوب تيمتي موت على سايت حقيجو من الكاسي تصبح نقوه تحي خونهم زغلزي باي ذا واي نتهم كم عينة ترى أنا تحسبان زلهم تجارون نعيزي it doesn't make sense مالتي شيء thank you سلزبالو ويك أقلت بقى موتيفيت كله سب نخحجز يوم بقى زعد من السنة تحيو بعيو سبي موت تفعلس بس عبانا يصبح له فيديو ده إذا دقفت تقدر تزار بوزره باي ذا واي كم زي يمانا عين خاصة كما يقول خاله خمسة هذا قلنا مالت جزبها لازم أنا فتي من زير داني كم زوج كيجن أفعله حسب سلزولا يخبر الكتي أبها لا خمالتي أنا بهم أيريوني نعوم ولا بتخلص بالك يوم حاله كم جازيت إني تقبله سرحي تي جازيت إن سرحي أفتنا بعث ناس أنا جالس بالك يوم يعني ما نم أمناتي ملي سلا بصحف ديو بزربا ديو أمناتهم مساعدة متني ملي سلا يا مالت قبله ما بس يحوم رحز بعد ناس أنا زي زحلف 4 5 عام سي ولا بعد دبرتين قتاچو ذكرهم دي فوتيهم زحلف 4 5 عام تزارب زلهم فلايز يكون ازورو لجي سقع تمالي اي ولا حمت ذكرهم يفوتيهم قبلهم بصحهم كلهم ግን رحز بعد نصانت كل نريو مالنا تايو بوليتيسايز كغبرو سلازدلي تباهلا مالتي كاحنا كون نصانتكم نامنا نسياس نمفتاو نسياس دس نخبلو زبالين بر زبيرترا نصانت مريتاو نصانت الله حزباو نصانت ግን يبلو اب سدت ينبر يريو والله مالسي اب عدو تحغيسو خنبرلو زخل كبعلو زخل اوان تزهليخا كم أوتبل إسفاين كو تصالح بالوطن حملان تزغن عن حد شيء مخنا نيرو أولا سادن حجي مبالومي بفلاي أبز جيزي خنا زحلف 4 5 عامات سقعت ماله أيبلون هجي انتهي ده أحد الشرقي بيهجي ما يصير تخاعيس كاريخا فتحي قال أنجيس كاريخا إيه مين تبعي الكاس بزعبات زجات أمه إنداش ولا حنت استقبل نجار يلا انتهي ده أترقي بلا انتهي كا كاتي زس أمد وزر لو تسمدو دس نمبال نتي مس أمد دومي ولا حنت خالد نجار يبلا نكوزيا بايزوي ولا جيتاچون بوغن ادس ابا خوينو رحس على نصانت كبل سميعي ريو مالتي تهم زغون زلو انا ايتردعنا مالتي سي عمقد مع مي سمعكم من يلوم تلكمني انصلا يعني راخون اذا على 4 عامات 5 عامات كبلو يراخون مالتي ስለዚህ ደብረጽዮን ጥራጅ ይኮን ወላ ጌታቸውን ይልዋይ እንንታይ ምዝቀራረ ሙሉ ዘለው ቆሙ ንምባል እንታይ ፖለቲካው መክሰብ ደም ካው ተራይዎም አይ ፈልጥን ዛረብላ ኦኬ መስካለ መስለኒ ሰላም ሽልና ሚትኩን ከዛረብላ ብላ ሐሲብ ግን ሐፈሻዊ نمدن تزبحال إلى عندي أبزي حجي انفلت زلنا أزوم كم نفعيت حبرهم يورو دقفت دف تزنا بره انترفيو بتساتهم زدليو قراريشهم ويكاختر جمو سلزفتنو أو مثلاً كأتناتهم حمام يوصل سلزنورو بتنتعي زبحال نوعية ولا هانتي بايزوي تقروي تخيناكو تسوم داخل دقفون مسلاي يعني أخاخنا قومهم مسلناي تحدث قوم مسلي تحدث دقف مسلي ما أظن هزب تقرأي إذا حيشيلو إذا حسب سب مالت حساب يمص تشالنج يكبر انا قومي لازم امن نمنتاي كمزي كتب لا يتخلني خا منالبات نعوم نسو ترايوم كون نخلي ግን ካ ክንጻረሮ አይጠቅምን እዩ እዚ ጠቅም حساب አይኮነን እዚ ንዝ ትግራይ መዋጽኦ አይኮነን ካብ ዝበ ሃዲንካ ናብ ሓድ ገጽ ወይ ካብ ገበል ሃዲንካ ሲና ኣብ ሓድ ገጽ አይህደምኒ ኩላቶም በላዕቲኦም ኢልና መልስን ህቦለና በቀጻሊና ዝጹምረሲ ይቃሎ ሰለኹ ስለምታይ ቁንዕ ስለዚ ይኮነ እቲ ከይዲ ምሻዕብያ ምስትማልት ማሊ በቃ ኩሉ ነገራት ገይሩ ተኾሊፍና ኢሉ ዝወጸ ክትጽመድሲ شعبيا نفسه أدحنني إزدزارب زلوا خم تابشر شاور أردي قاله أدحنني اللي تسويه وزدحانه حجون كوم عين تسويه تزقبر زلوا نزل تقرأين كم تبصوا عشوا حتى أنت وهاي اللي بقيت سوا كثيرو زخون رديتنا بتقرأ كي حل فرق ميلان نزل تقرأ تقفل زقبره تمسح سال أبزي ناي جيم أوفر اللي أتوقناتون بتخالف نايلو بقى نعونهم اللول يوم زخون زلوا إزي مواصعون نتم مراحتيو نتهزب يكون وتهزب ولا حد يربحني خالص توم مراحتكن كربحوا كل يوم زلوا مسرقوا هفتات حجومه موسئي عدل بوتا خربوا كل يوم مالتي تهزب تقرأي نبي خوص شو موضوع خربوا كل يوم تيرترا خم موضوع تقوم كل يوم هزب تقرأي جن تحسات إن إحنا حنساب فدرال زي فلتو
كم كلل مسكال هاجر ركب غيرك تحسي تخافتصم زلها زغا اوتوماتيكالي اب كنات يزتوك اب كنات اتيكا زلو تكنولوجين قالن اب حزب تግራይን اب حزب ኤርትራ ንሕዳ ፈሲሱ ትግራይ እቲ ባፎርዘን ንምግባሪት ናይ ሻዕብያ ነው ናብኡል ዝመጽ ኩናት ኣብ ትግራይ ድፋዕ ኣብ ትግራይ ጥይት ጌርካ መዝሓሊ ሻዕብያ ንረብሑ እዩ ዝኸዶ ዘሎ ክንዲዚ ኣቀንጣብ እኳ ህዝብ ትግራይ ሓሊ ይፈልጥን ወላ ተጣዒሱን ኣይኮነን ዝገብሮ ዘሎ ዝሕጅ ዝኸዶ ዘሎ ከይዲ እዚ ብግቡእ ክርዳእና እንደልዩ ህዝብ ትግራይ ማለት እዩ ታለ ዛረበሉ ዘለኹ እዚ ከምቲ ኣብ ልዕሊኡ ወፃዓ ስምዕስኪ እዞም ሕጂ ንፅመዳለና ዝብሉኮ ትማሊ ህዝብ ትግራይ ክጸንት ኣለዎ ዝብሉ ዝነበርኩ እዞም መልሓሶም ቀይሮም ሕጂ በዓል ወልጣባ እንታይ ብል ነይሮም እንደገና ወላ ሕጂውን ኣብ ትግራይ ሲ ኣይኮነን ዶ ጆኖሳይድ ገበናዊ ኩናት ከማይ ተፈጸመ እንዳበሉ እኮ እዮም ዝኸዱ ዘሎ እቶም ጽመዱ ዘለው ተጋሩን ልክዕ ከም ብዕራይ ክብቲ ጥራይ ባይደ ወይ ምስ ሓራዲዩ ድጽመት ከም ብዕራይ ኢሳያስ ናተይ ሮል ሞዴል ኢኻ እስኻ ኮነ ዓለምና ካብቶም 4 ጀግና ኢኻ እንዳበሉ እኮ እዮም ዝኸዱ ዘሎ እንዳለመኑ ጫማው እንዳለሓሱ ኣብቲ መዓልቲ ነፃነት ተባሂሉ ዝጥዋዕ ወላ ሓንቲ ከማን ኣይዘከሮምን ብዛዕባ ሰላም ዶ ብዛዕባ ጽምዶ ዶ እዚኣቶም ግን ርሑስ በዓል ነፃነት ገለመለ ክብልዎ ከለዉ ተንበርካክነት እዩ ተሰዓርነት እዩ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ግደፎት ነፃነት ኣለና ይብልናሲ ንዓና ግደፍልና ርሑስ በዓል ነፃነት ብምንባር ዘይምንባር ኣይኮነን ሃገር ዝልካዕ ከምኡ ስለ ዘይተባህለ ሃገር የብልካን ማለት ኣይኮነን ከምኡ ስለ ተባህለ ሃገር ኣለካ ማለት ኣይኮነን ወይ ኣሚንካ ኣመንካ ተምፅውን የለን ንኤርትራ ነፃነት ሲ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ወይ ካለ ሃገር ኣሚኑ ኣይኣመነ ዝቕየር የለን it's already done እዚ ኣብቲ ሪፈረንደም ዝግበረሉ ዝነበረ እዋን ወሳኒ ክነብር ይኽእል እዩ ድሕሪኡ ግን ማንም ሃገር ብልዕላውነት ኤርትራ ብነፃነት ኤርትራ የብፅሐኩም ኢሉ ኣይበለን ትርጉም የብሉና እዩ እንታይ ዝሕጉስ ነገር ስለተረኽበ ግን ከምኡ ትብል ዘለኻ ንህዝቢ ትግራይ ሻዕብያ ሲ እንታይ እዩ ፈዲካ ከም መራሕቲ ቁርብ ከምቲ ኢሳያስ ወላ ሓንቲ ከይዘከሮም ዝሓለፈ ክዝክርዎ ከማን ኣይነበሩ እዚ ንዓይቲ ዘዛርበኒ ዘሎ ምስ መድን ከዓ ኣብቲ ዘራኽብ ናይ ሕውነት ኣብቲ ናይ መሳርሕቲ ዝነበረ ካል ማለት ኣብ ብዙሕ ነገር ዘራኽብ ኣለና እዩ ኣብዚ ናይ ዝኽየድ ዘሎ ከይድታት ግን እንታይ ዓይነት ምስሓብ ወይ እንታይ ዓይነት ዘይምርዳእ ነርና እዚ ማለት ግን ከምቶም ደገፍቲ ግደር ተሓስብዎ ከምዚ ዝተባኣስካ ወይ ተጸላኻ ወይ ፖለቲካሊ ተፈላለኻ ማለት بحسب تفلالي خمالت توتالي كم زوم ده هجرف دلو نحنا بحسب مسؤول تفلينا سلزغنا خمسة قط لغاية مدري نساس لسه خطرة كم سلايم زريخة أو دنقورنا يزلوا سو كم هو مسلم خلال خوني كم يكونن نمبال ذهب كوا مبري تي سخ ذهب كيون ريتو هديو قرايا بهم أنجل كتريو بايدا وين سخط رايكم كن ولا بزحت أوش تقرأي كلهون زلوا اللي تجارون يرام زفوتهم كم زغما حالي زلوا مشوات مالتي تي انترفيو مسمعو قلتيف كعرف تقرأي توصل لك زي حذف كيوم ملختي بتعامل أشمس جبري مالسي بعيبو مش شعبية صمدو أي جبرني اللي أتزاري بين حد سميك يشوف مش شعبية صمدو مكبر مالت كال أي تاريخ كال أي جيجا مفتصامي زغان الناس بتقرأ عبا حدا جاي طبعا نقطة تعيس كذا بتصايب كال أي جيجا خي فتصامي هذا هو حدا بسلطان كلا شعبية ختاليو منع من يروح قرف يا خالد نتدم بتقوم أبراتعة نعدوه من لسك تقبر تخلني له بقى مسارح الشعبية أخوينا نتزبير تراسي ولا حد يتقامته ولا حد يتقامته سيكا نيمساليو تدم بتقوم أبتقرأ نيرو شعبية زي ده بحال مليونز جنزب إكسبنسس أوتيو نتيجة قال سوي ناي إثيوبيا ويان تقومتي كعود كخلا كقالس كله عود وغا باي ذا واي كابسلتان كمان كوردوسي تي نايكيرو نايفانو أكل ناتي أنا دم بتقوم من تايجر أنت كأن إزي جرحت له النجارات يكون كابسل كجزاء غراي زي حلف مؤنن زي حلف ولا حنتي أبركتو عين ورا إساس مدغام بقى خمسي عسى مقتالسي بحر من صف أكن دنا عسى قد حزوت فتن بحر مول أنسيف كاس تعاسب زي بحر سلازي نبر تشعوهم موتي إزي عينت كيدي إزي عينت أنت أشميهم استراتيجيهم تطعيمهم أمنا إيرتراز نبورهم إذا من إيرتراز نتفينا يو أما جرش خان تجارونا فيهم ستقوموا استراتيجي نزي أخا كهال أي جيجا خيف تصومز بزر لو حجون ندم بتقاوموا نبرجن حمرو أبرتيهم الحيلهم أكندي لو تمسيهم نعوم زحلي هذا أكل أبيرتراز كله زحسبوا جينا عمن ترغيبوا جزيان ترغيبوا كقاتلهم زغل أكرم تمكن كيرو زغيد استخلفه تخلفنا اللي زوجة إساس እንደገና ካመሱ ዝገብርዎ ዘለው ሕግብግብ እዚ ካልኣይ ጌጋ ይናይ እዚ ኣብ ትግራይ ከለኹም ምስ መድን ኢንተርቪው ደግሜ ሕጁን እሱት ናተይ እምነት ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ትናተይ ሓሳብ ሽዑን ሎምን እቲ ሽዑ ዝሃብክዎ ከምኡ ግን ትጽምዶ ከምዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ስለ ዘይነበረ ብኣታ ዘሕለፍካዮ መልእኽቲ እዚ ቀሊል መልእኽቲ ጌርካ ኣይትርአዮ ምኻ ኣብ መቐለ ከለኻ ምኻ ኣብ መቐለ ሻዕብያ እንዳሃለወት ከላ በዓል ወዲ ጣባ ምሽ ክፍክሩልካ ዲኻ እስከ ሰብኣይ ተኮንካ ዓዲግራት ኪድ ኢሎምኻ عدقرات هيكونن كله بصيحيه مالت سقع فاسيدي ولا عدوى اخسو ግን كومو خفكروا خلو شعبيا او منبارهم ስለዘረጋገጹ በቃ ክንፍትና ከነረኻኸልካ ናዛ ዓይነቱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መቐለ ከምዚ ትወዘለኻ ቀልጢፍካ ውፃ ኢሎም ዝደወለ ይጽሓፍ ለይ ነይሮም ኣብ መቐለ ከለኹ እቲ ናቶም ስክፍታ ዝንስኽት ብለ ዘለኺ ናትክ ስክፍታ ኮይኑ ዝረኣየኒ
ስለዚህ ካብ ስክርታ ተበጊስ ክትዛረብ ዘለኻ ከምዚ ብኔጌቲቭ ሪኤ ኮንክን ግን ከዓ ማለት ናይ ሻዕብያ ወይ ከዓ ናይ ኣማርሓ ካልእ ከምኡ ክህሉ ክእል እዩ ምስ መድህን ግን ምስ ዘለና ቅርበት ምስ መሳርሕቲ ዝነበርና እየ ነቲ ፖለቲካ ካልእ እዩ እቲ ምቅራብናን ትሕውነትናን ከዓ ካልእ እዩ ኢለ ክፈላለዮ ዝደለኹ እምበር እቲ ዝበልክዮ ሓሳብ ወይ ከም ጌጋ ገይረ ንጣሽሙ ስለ ዘበልኩ ኣይኮነን ግን ብሓፈሻ እቲ ዘለና ገለገለ ደገፍቲ ግደፍ ሕጂ ስጋ ዓጂ ከምዚ ዘይንዳወል ከምዚ ዘይንቃረብ ከምዚ ዘይንፋል ከም ዝተባኣስና ገለ ዝመስሎም ሰዋት ኣሎ ነው ፖለቲካን ሕውነት ተፈላለዮም ክሪኦ ስለዘሎ ኣብ ከለኻ ሲ በራያ ትብሎ ነገር ኣሎ ዳሓር ክትቅፅሉ ማለት እዩ ክሓቶ ስለዘሎ እታ ጌታቸው ፅሒፉ ዝብላ ዘሎ ሰልጠነሲ ፌክ አካውንት ድያ ኣብዛ ኦሪጂናል ግን ኣይተሓፈን እዩ ኣብታናቱ 300 ገለን ዘለዎ የለ ኖ በራያ ፅሒፍ ሚት ከሚት ኮይኑ ዝለክ ዘለኹ ኣብ ትዊተር 400 ገለን 1000 ሰዓት ዘለዎ ትዊተር አካውንት ኣሎ ኣብ ፌስቡክ መሲል እንዲ ዓይራኹ ኣብ ፌስቡክ ስለ ዘይራኽቦ እኮ ያን እምበር ኣብ ትዊተር ኣይፈልጥን ትዊት ገይሩ ተፈ መድህን እንዳተዓቢ ኮይና ካብቲ ክቡር ህዝቢ ትግራይ ማለት እንታይ ኣድያ መድህን نو بزعبة مدهن قال ملسي كمزي قال يخيل على نو مدهن سي نو انت ايوه تابس لك حساب مدهن سمعنا عندنا تنتريز قدر ولا مسخة ولا اني تحقق كل كتباز القباء كقنع مرسنير تردي خلا انت ايوه هو مو نقرك دابنت حدا جوناسايز قبر لنا سرعات سي كم المسؤولي غازيتنيا قال زبال يلا تردي كالو نيسا زعدمو بعلي بحسب كوينم اكتر مين اكتر كوين خان حزب تግራይ ابزوش 3 ዓመት سياز مرح كوينات نيرو اسم تغارز بلو زنورو بعلم حواز بلو زنورو ابت بروباغندا كلهم تحلفوس لزنوركم حجي انت يات لنا رلا زبرجنا حمود نفتحي قالسي اندابلس ريتي تتنكر اوكي دو نعمي تغميتي نتصم دغره كاب زربا قال امينات الله حوحات ياون كبلغني ردي قالو نمنتاي تلكاني تحت الاعلام سيلكا اسو مسي كمبرجنا حمود اندا تقالسكمس مو نفتح نقالسنا اندابلكمس مس جوناسايز غبرلنا ابي خونكم كسرحس تاي مالتي تبلكانيرا حقنا تاغي تفه هو انتي كان اللي سال عليه مو انا بزعبه سخاز بالك يكون حجي تانا ناتي الرايه بالعليا انتي كتب سلدلياتيا ما مغنيتي ادليا تنبر درنا بحقي حوحات نهزب تግራይ ጠሊሙ نسمرات يو تردي كالو نحناخه مس ابي نسرح سي انتي ملكتا كم تقبوناتا مس زبياتا دكتور زغبا يكون كم حنت غازيتنيا مالك اسكالها بالك دزي اكسكيوز امسح لك زلو زملس كلا يا زي كم اكسكيوزي حجي مرين نعي شيز ناتين انا كبرت ابتي ولد تግራይ زلو ولدو عايز مثلا تقالاسا انا بتهزبني زلن يا ستالين قال ملا قال نعي ناتين تردي كالو ولا انت ودا سبات قال معي حجي بزيم كاين كعوني انا نسبه تግራይ نصبو الله تبارك تاي مسلكه هذا زبلكاو تبحالاتي غوغو انا بايزو وين ساطرا زي كونت بزحات تغارو ابت صمدخ ابفلاي امته زغبرو نحدا ان سخاتكم ادس ابا مخارسي مستساتهم اسمرا مخاد كم عراريو يدلي ولا حنت زرخ زقرارب كوي زي يبلو حدا ابزي غلصون بقصال ام ميديا يزبلو ولا نمدون زملس كلها نحدا سميكاو زرخ بيبلو ازي جونوسايد ابل الحزب تراي تفصيم ابل الحزب يطرا يكون انا يطراوينا نغبروز نبرنا عقب كا ابل الحواتنا تراي سلاستفصمه تراي ابل الحزب يطرا ابي زغبرو ነገር አይነበረን ابل الحزب يطرا يزارب زلو حجي بغمي دعم حجي ندحداني تباهيلو اوريدي مسمرحه تግራይ ابي ابروتريا وعل جري بوعل مسرت كا تمام تاب غبر حوات كسي غبر لو كم ريبورت غبرنا سلازلو كلكم تاب اندن كومنت كيركا تاب غبر ولو كومنت عاصيخا تاب غبر ولو عصو سغاب تاب غبر هوب لينك تاب فولو زي ولكم كا فولو بولو زغا جو هيد قصل انتاي ولا ابزي كله خو يوم انا نعاطرين كدغمو زري اجي ابزي كونه بوست غبرو بزعبا زصمرو تايد امن نسخاتكم مس ابي احمد كيتكم تايد امن نسخاتكم مس حدا جونوسايد فصم اثيوبيا وا مرحتها بعيبوكو 4 كيلو اتو وصلو مرحتها ندحر او بوعل بريتوريا مسرت سلام غيرهم وعل غيرهم ما كان احنا عطينا مالتي احنا مس ابي زارب يبلنا ابي صلاي عنكي اساس لزنبرن ابل الحزب تراي كا زغبر زنبر كيناتن بزينا نقاومون نصلون زنبرنا مزيسيا استفالاليم عركي كونه صلاي
ናይ ፀላኢ ፀላእኻ ንዓና ፈታዊና መፀላኢና ክኾን ኣይክእልን ምስ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ምስ መራሕቲ ዝዛረብ እንተሎ ወቃ ንሕና ዘዛርብ የብልና ማለት እዩ ድሕሪኡን ህዝቢ ትግራይ ንመሪሕነት ትግራይ ኢና ንገፈሉ ናቲ እንትዱ ምሳና ማለት እዩ ንሕና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኸይና ምእካብ ወላ ሓንቲ ዝተሓዝ የብሉን ተጋሩ ሲኣቱ ለይለውን ኣዲስ ኣበባ ካብ ደገ የዛርብ ዘለኹ ግደፈቶም መራሕቲ ስጋር 4 ኪሎ ከይዶም ዝውዕሉ ዝሓድሩ ወይ ከዓ ምስኡ ዘብሉ ስለዚ እንታይ እዩ ዘዛርብ ዘራኽብን ዘለዎ ንሕና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ንዓኻ ዝተፈፀመልካ ምስ ኣብይ ውዕል ኣለካ ምስ ኢሳያስ ውዕል የብልካ ተኾሊፍና እንዳበለ ከም ከልቢ ውፃእ ተባሂሉ 70-80 ሽሕ ኤርትራዊ ኣብ ትግራይ ሓሽሹ ኣጥፊኡ ኢትዮጵያ ከይትበታተን ዝወፀ ስርዓት ንሕና ኤርትራውያን ንሓቶ ትግራዋይ እውን ይሓቶ ዝኾነ ውዕል ከይገበርካ ኢሳያስ ከዓ ቃልስኻ ይክሕሽሸልካ ብዋጋ 1.5 ሚልዮን ቁማር ትፃወት ኣለኻ ይትናተይ ዘረባ ኩሉ ግዜ ምስ ኢሳያስ ዝግበር ርክብ ብዋጋ 1.5 ሚልዮን ምስ ኣብ ዝግበር ርክብ ግን ኦልሬዲ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣሚንካሉ ዓለም ትፈልጦ ርክብ ተገይሩ እዩ ስለዚ ምስ ኣብ ውዕል ኣለካ እዩ ሕጋዊ ዝኾነ ውዕል ማለት እዩ ዓለም ትፈልጦ ምስ ኢሳያስ ግን ውዕል የብልካ ትገብሮ ዘለኻ ምሕሻሽ ቃልስኻ ብዋጋ 1.5 ሚልዮን ህዝብኻ እዩ ኣብዚ ደገፍ ትህግደፍ ዘምባሮት 1.5 እንዳበሉ ክፅሑፉ እዮም ኣብ ኮመንት ዝውዕሉ ሎሚ ጠፊኣ ንሳባ ይዘው ንጓራያ ሪኦም 1.5 ኮመንት እዮም ዝመልእዎ ነይሮም ንኩሉ ትግራዋይ ሪኦም ሎሚ የላን እዚኣ መን ኣጥፊኣታ እታ ፅምዶ ዝብልዋ ዘሎ እዛ ፅምዶ ከዓ ንተጋሩ ሓልዮም ኣይኮን ልዕሊ እንዳ ሻዕብያ ዘሎ ደጋፊ ፅንተ ትግራዋይ ዝምነን ዘለዎ ፅልእን የለን እንታይ ዳ ኣብ ሎሚ በፂሑ እንተልካ ትመፆም ዘለካ ኣብ በትሪ ስለ ዝፈልጡ ብርጌድና ሓመዱን ከምኡ ኣብ ኢትዮጵያ በፂሑ ራዕ ስለ ዘበሎም እዚ ፍርሒ እዚ ተንበርካኽነት እዩ ባይዘወይ ንዕኦም ወላ ሓንቲ ኣይኮነን ዶ ናይ ኢትዮጵያ ሙሉእ ሓይሊ ብፍላይ TDF እንድሕር ደኣ ምስ ኢትዮጵያ ኮይኑ መፂና ሓደ መዓልቶ ናይ ንሕክምን 24 ሰዓት ናይ ንፀንሕን ዝብል ምክንያቱ ነዚ ሓንቲ ክልል እኳ እዮም ምስ ኢትዮጵያ ሙሉእ ምስ ማእልያ የብለን ሓይልታትን ድሮናትን ክስዕርዋ ዘይከኣሉ ተኾሊፍና ኢሎም ዝወፁ ነዚ ሓንቲ ክልል የዛርበካ ኣለሁ እሞ ሃገር ሙሉእ እንተመፅያቶ ሻዕብያ እንታይ ክገብር ይኽእል ዓቕሚ የብሉ ሻዕብያ ሽን እዩ ዘለዋ እምበር ሻዕብያ ናይ ቀደም ዒራዒሮ እዩ ዘሎ ኣብ ቅድሚ 20 ዓመት ዝዋጋእ ዝነበረ እዚ ሕጂ ብርጌድና ሓመዱ ዘሎ ካብ በዓል ጆን ብላክ ጀሚርካ እዞም ኩሎም ኣብዚ ደሞ ተቃውሞ ዘለዉ መንእስያት እዚኣቶም እዮም ዝጋደሉላ ነይሮም ሎሚ ዝጋደል ንሻዕብያ ግንባሩ ይህቡ የለን ኣብዚ ናይ ኩናት ትግራይ እውን ኣዴታቶም ኣንስቶም ገዝኦም ዓፅዩ በቃ ይንቃለስ ኢሎም ሸፊቶም ገዝኦም ዓፅዩ ብሓይሊ ዝወስዶም ነይሩ ብሓይሊ ወሲድካ ዒስካ ዝጋደለልካ የለን ስለዚ ሻዕብያ ኩሉ ግዜ ተደጊፈ እያ ትኸይድ ናብ ዝኾነ ቃልሲ እምበር በይና ዕዊታት ትፈልጥ ኣብ ታሪኻ እውን የለን ጀብሃ ክስዕር ከላ ንህወሓት ለሚና ምስ ህወሓት ኮይና ሃሪማቶም ንደርጊ እውን ምስ ህወሓት ኮይና ሃሪማ ናብ ትግራይ ተኣቱ ከላ እውን ምስ ፌደራል ኮይና ኣትያ ህወሓት በይና ኣሚን ሻዕብያ በይና ሰዓረቱ ኩናት ኣብ ሂወታ እውን የለን ዝብለካ ኣለኹ ሕጂ ክትድገፍ ኢላ ናብቲ ጆኖሳይድ ዝፈፀመትሉ ህዝቢ እንደገና ነቲ ብኢትዮጵያ ክመፃ ዝኽእል ኩናት ንዑ ድሑንኒ ባሕሪ ዶ ክስታይ ዶ ባሕሪ ናይ ዓሳ ናይ ሰብኣይ ኮነ ዝበለት ጓራያ ተኾነ እቲ ባሕሪ ተጠቒምናሉ ናይ ንፈልጥ ንሕና ክንመተሉ ይኮንና ክንነብር ንሕና ቀዳምነትና ድሕነት ህዝቢ እዚ ስእልካ ኣበ ከም ዝብል ኣሎ ኣነ ኣብ ዓለም ሪኮግናይዝድ ዝኾነት ሃገር ከም ዘላትኒ እዩ ዝፈልጥ ኤርትራዊ ኮይንካ ንኤርትራ ይቃልስ ኣለኹ